Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman menunjukkan detik-detik rudalnya menyerang militer Ukraina. Kali ini, Rusia mengklaim sukses melakukan penghancuran pos komando Brigade Mekanis ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina di Krasny Liman. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan dari sistem rudal operasional taktis Iskander M menghancurkan pos komando Brigade Infanteri Terpisah ke-63 dengan personel operasional. Selain itu, serangan rudal juga diklaim sukses menghancurkan 2 kendaraan komando dan staf pos kendali UAV, 10 UAV jenis pesawat, lebih dari 300 drone FPV, sebuah perangkat tiang antena dan 3 unit peralatan otomotif berkinerja tinggi kemampuan lintas alam Ukraina. Inilah momen detik-detik awak Su-34 menyerang titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di zona tanggung jawab kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, untuk menghancurkan posisi militer Ukraina, Rusia menjatuhkan bom udara FAB-500 yang tidak terarah dengan modul perencanaan dan koreksi universal digunakan. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan posisi militer Ukraina. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Videonya pun menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui pula hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Brigade Artileri ke-238 Rusia terekam menghancurkan Angkatan Bersenjata Ukraina di Krasnogorovka. Kali ini, pasukan Rusia meluncurkan serangan artileri ganas untuk menghancurkan titik yang ditempati sementara tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara militan Angkatan Bersenjata Ukraina di Krasnogorovka dengan menggunakan senjata artileri 2A65 MSTAB. Pasukan artileri Kuban memberikan pukulan tembakan yang diperlukan, yang secara signifikan melemahkan pertahanan musuhnya selama operasi ofensif Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak OTRK Iskander M melancarkan serangan rudal ke titik penempatan sementara tentara bayaran asing. Serangan itu tiba di gedung perusahaan konstruksi Scorpion di kawasan industri Kharkov. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moj_Rusia pada Kamis 25 Juli 2024. Disebutkan dalam narasi unggahan ada 100 tentara yang tewas termasuk 40 instruktur asing serta sekitar
60 prajurit dari Brigade Mekanis ke-151 Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Baru-baru ini warganet digegerkan dengan sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum seorang penerjun payung menembak jatuh drone Ukraina dengan tembakan tepat sasaran dari AK-12. Penglihatan pencitraan terbal dan AK-12 berhasil melakukan tugasnya, membuat operator drone Ukraina benar-benar kebingungan hingga oleng. Seperti yang terlihat dalam rekaman, kesimpulannya tentara Ukraina harus berpikir dua kali sebelum menggunakan drone mereka. Pasukan terjun payung Rusia siap menghadapi kejutan apapun dan dengan cepat mengubah peralatan musuh menjadi tumpukan besi tua. Pesawat Su-27 Rusia mencegat pesawat pengintai lainnya di atas Laut Hitam. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 25 Juli 2024. Di Laut Hitam, pasukan pertahanan udara yang bertugas menemukan pesawat RC-135 Inggris di bawah perlindungan 2 Eurofighter Typhoon sedang mencoba melakukan pengintaian. Pilot Rusia membawa Su-27 ke udara untuk mencegah provokasi. Saat melihat pesawat tempur Rusia tersebut, pilot Inggris segera mengubah rencana mereka dan mundur. Pertemuan dengan Su-27 Rusia dengan cepat mendinginkan semangat Inggris, menunjukkan bahwa misi pengintaian di Laut Hitam bukanlah kekuatan mereka. Angkatan bersenjata Rusia terus konsisten menjalankan misinya di medan pertempuran. Terbaru sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 25 Juli 2024 memperlihatkan detik-detik serangan rudal Iskander Rusia terhadap pangkalan tank Ukraina di wilayah Kharkov. Tidak hanya fokus pada penghancuran personil militer, pasukan Putin kini lebih menggila dengan menyerang tank pangkalan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, deretan mobil militer Ukraina hancur total diserang pasukan Rusia.
С 13 по 19 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники 2 механизированных, штурмовой и мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад территориальной обороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1370 военнослужащих, 5 танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц иностранного производства, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формирования 4 механизированных, танковой, 2 пехотных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Отразили 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли до 3920 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных, 2 аэромобильных, а также 2 десантно-штурмовых соединений Вооруженных сил Украины. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера М113 производства США и 3 бронемашины «Хамви» производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, 2 бронетранспортера М113 и бронемашина «Макс Про» производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 5 соединений Вооруженных сил Украины, 3 бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Отражены 5 контратак подразделений противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 925 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 715 военнослужащих, 2 танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 9 станций радиоэлектронной борьбы,
11 полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 10 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитно-управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплексов, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.